Magsasample ka ba? Hashtag dance naman dyan. Hashtag dance eh. Siya lang. Nandyan yan. Nasa loob yan. Nasa dugo yan. Show me how you hashtag. Sige, pagka meron. Paano, Kimi? Show me how you Ay, yun o, sabi ko sa'yo. Show me how you hashtag. Sabi ko sa'yo, quiz mo, paano ako? Sample! Iba. O, paano naman si Yasi? Si Yasi! Hindi lang sa pag-arte magagaling, pati sa sayawan, mahuhusay. Sobrang na-miss namin kayo, guys, dito sa It's Showtime. Lalo na ikaw, John, and of course, Yasi and Ruru.